Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا نناقشوا آخر موضوع تجريبي مقترح، آخر مقترح لي في شهادة تعليم متوسط اللغة الفرنسية 2021. وإن شاء الله سيكون هذا المقترح هو أكثر مقترح يعني أرشحه أنا، اللي هو la solidarité des Algériens. Attendez, c'est le sujet 5. Non, sujet 6. L'Algérie, une leçon de solidarité face au coronavirus. يعني التضامن الجزائريين في فيروس كورونا. هذا الموضوع راح نناقشه يعني بدقة أكثر. راح نقرأ النص ونشرحه في نفس الوقت نجاوبوا على الأسئلة بعد ذلك. Alors, Algérie, une leçon de solidarité face au coronavirus. يعني الجزائر درس في التضامن في مواجهة كورونا. En cette conjoncture difficile que traverse l'Algérie, marquée par une propagation du Covid-19, les initiatives de solidarité se multiplient. يعني في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها الجزائر، تتميز بانتشار الواسع للعدوى تاع كوفيد-19. يعني les initiatives المبادرات التضامنية تتنوع. Beaucoup d'Algériens et de simples citoyens، يعني العديد من الجزائريين ويعني مواطنين بسطاء se serrent les coudes، يعني يضعون الآخر comment dirais-je، يعني يلتفوا يتعاونوا بما معناه pour s'entraider notamment durant la période de la pandémie de coronavirus et du confinement، وخاصة في هذه المرحلة نتاع الوباء والحجر الصحي. D'abord, نبداو لي زارغومون تاعنا. D'abord, les gens ont lancé des campagnes de sensibilisation dans les médias et les réseaux sociaux sur les gestes barrières comme le port de la bavette et l'utilisation du gel hydroalcoolique. يعني الناس أطلقوا حملات توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي حول الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الأقنعة الواقية واستعمال المعقمات أو السائل المعقم. De plus, notant la rareté des bavettes sur le marché, un grand nombre de femmes ont fait partie d'une initiative pour la confection des bavettes et des masques de protection. Des universitaires se sont même lancés dans des recherches pour produire du gel hydroalcoolique et des dispositifs de respiration artificielle destinés aux hôpitaux. يعني الأخرى نظرا لندرة الأقنعة الواقية في السوق، عدد كبير من النساء داروا مبادرة وهي خياطة الأقنعة الواقية والكمامات في المنزل. وأيضا مجموعة من الشباب الجامعيون أيضا داروا أبحاث من أجل إنتاج السائل المعقم، وأيضا من أجل إنتاج وصنع أجهزة التنفس الاصطناعي وجهوها إلى المستشفيات عبر كامل الوطن. Par ailleurs, beaucoup ont contribué à la désinfestation ou bien la désinfection des espaces publics par les moyens sanitaires exigés afin de préserver les personnes des voies de contamination. يعني العديد شاركوا في حملات التعقيم في المؤسسات العمومية من أجل حماية الأشخاص من طرق العدوى، مثلا كما ذكرنا أمثلة على les espaces publics كما العمارات والأماكن العمومية، الساحات العمومية. pour éliminer ce virus qui se transmet، هنا راهي كاينة فقط نقص كلمة qui، le pronom relatif qui. ce virus qui se transmet d'une personne infectée à une personne saine par contact direct ou par le fait de toucher des surfaces contaminées. يعني من أجل إبادة ومحاربة هذا الفيروس الذي ينتقل من شخص مريض إلى شخص يعني غير مريض سليم عن طريق إما الاتصال المباشر أو عن طريق لمس مساحات بها عدوى. أخيرا، enfin, des caravanes d'aide humanitaires ont été destinées aux familles dans le besoin à travers 48 wilayas dans un élan populaire de solidarité spontanée qui marque les valeurs de l'islam et la générosité héritée de père en fils. يعني أيضا هناك حملات إنسانية تقدم مساعدة للمحتاجين في هذه الأزمة
من حيث الآخر أي شيء يحتاجونه خاصة الغذاء، لأنه هناك أزمة. العديد من العمال خاصة العمال البسطاء يعني الأعمال الحرة اللي ما يخدموش عند الدولة حكمهم الآخر للشوماج، ألا عاونوهم بحملات إنسانية من أجل مساعدتهم. Il est donc important que tous les Algériens prouvent au monde entier les valeurs de solidarité et d'entraide qui caractérisent le peuple algérien dans les moments difficiles. إذن أصبح من الواجب على الجزائريين، أو كان واجبا على الجزائريين إثبات للعالم أجمع قيم التعاون والتضامن الذي يتميز به الشعب الجزائري في الأوقات الصعبة. d'après l'écho d'Algérie texte adapté. هذا النص مأخوذ عن امتحان متوسطة محمود بن عكشة بولاية باتنا، وهو أيضا النص أظن مقتبس من نص حضره أستاذ عبر يعني ونشره عبر صفحة الفيسبوك. مشكور هذا الأستاذ. فقط للأمانة العلمية. الآن ننتقل إلى فقرة الأسئلة. نمروا الأسئلة نتاعنا. نبدأ بالسؤال الأول. Recopie la bonne réponse. D'après le texte, dans les épreuves difficiles, le peuple algérien se caractérise par les actes de violence, les manifestations du Hirak, les valeurs d'entraide. باش تميزوا الجزائريين في les épreuves difficiles يعني في الأوقات الصعبة. حسب النص وحسب آخر جملة من النص يتميزون ou bien le peuple algérien se caractérise par c'est les valeurs d'entraide. c'est هاي لا ريبونس. باش ما تطلبوش مني كانوا تلاميذ قالوا لي بلي ما نقدروش حنا يعني نفهموا الجواب بدون بلا ما نشوفه مكتوب. هاو الجواب c'est les valeurs d'entraide. Deuxième question, السؤال الثاني. Quelle est la pandémie évoquée dans le texte? ما هي الوباء المذكور في النص؟ الجواب يكون la pandémie. تبعوا معايا وحاولوا تكتبوها. La pandémie évoquée dans le texte est la Covid-19 ولا le coronavirus. Comment se transmet-elle؟ يعني كيف تنتقل؟ كاين هنا في النص. allez vous dites ce virus. هايك هذه الجملة كامل تكتبوها. Ce virus se transmet d'une personne infectée à une personne saine par contact direct ou par le fait de toucher des surfaces contaminées. Très bien. Question 3. سؤال الثالث. Dans quel but les jeunes ont-ils contribué à la désinfection des espaces publics؟ لأي سبب ساهم الشباب في حملات التعقيم؟ نروح وين كانت الجملة تاع حملات التعقيم. كاينه هنا. Beaucoup ont contribué à la désinfection ou bien désinfection des espaces publics par les moyens sanitaires exigés afin de, madame le but يكون afin de, afin de quoi? Afin de préserver les personnes des voies de contamination. très bien. هايك إلى غاية هنا. هاو الجواب تاع السؤال. الجواب السؤال الثالث. جيد. Très bien. السؤال الرابع. Répond par vrai ou faux. Les bavettes sont disponibles dans le marché. Est-ce que les bavettes sont disponibles dans le marché? Non, c'est faux. Il a dit la rareté des bavettes. يعني ندرت الكمامات. Alors, les Algériens démontrent leur sens élevé de solidarité. الجزائريون بينوا وأثبتوا حسهم العالي بالتضامن. C'est vrai. La bavette et le gel hydroalcoolique préservent les personnes de voies de contamination. Oui, c'est vrai aussi. Dernièrement, de nombreuses femmes ont confectionné du gel hydroalcoolique. يعني العديد من النساء قامت بخياطة سائل معقم. C'est faux. Ils ont confectionné des bavettes et des masques de protection. Alors faux, vrai, vrai, faux. Très bien. سؤال خامس. Relis le texte puis complète le tableau suivant. Thèse, argument 1, argument 2, argument 3 et argument 4. الحجج الأربعة مع رأي الكاتب. لا تيز نروح نستخرجوهم من النص. نبداو لا تيز هي هذه. لا تيز هي الجملة الثانية من المقدمة. وحاولوا كي تبغيو تستخرجوا لا تيز دائما لا تيز راهي لأنه معظم التلاميذ يروحوا دائما الجملة الأولى من النص. جينيرالمون الجملة الأولى من النص تكون لتقديم الموضوع pour présenter le thème. La phrase اللي تجي وراها c'est pour donner la thèse. Bien pour présenter la thèse. Les arguments. Le premier argument هو barrière. هنا نقدروا نتوقفوا ولا نكملوا إلى الآخر. هذا هو le premier argument. Deuxième argument. هذا هو الثاني. وتقدروا تزيدوا الجزء الثاني هذا des universités aussi ديروه معه. يعني هذه يعني هذا مع هذا نفسه.
وتقدروا تعتبر مادام هو قيدكم قلت لكم 4 يعني هذو تحسبوهم ان سول ارغيومون. l'argument 3 هو هذا beaucoup ont contribué à la désinfection pardon afin des moyens sanitaires. تقدروا هنا توقفوا هنا اللي يكملها حتى لهنا معليش، ولا كتبها كامل نورمال تقبل منه. اخيرا لو ديرني ارغيومون هذا هو هنا، وتقدروا تكملوا الى الاخير ايضا تقبل. هذا aussi un autre, c'est le dernier argument, le 4e argument. Très bien. Maintenant la question 6, السؤال 7 relève dans le texte 3 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de solidarité. 3 كلمات أو عبارات تنتمي إلى الحقل الدالي للتضامن، la solidarité. Il y a beaucoup de mots، نستخرج لكم أنا 3. مثلا on dit solidarité, alors se serre les coudres, c'est une expression, se serre les coudres. عندنا s'entraider aussi. مثلا هنا non ما كانش. Alors ici on contribue à la désinfection. Non هنا استخرجنا زوج، se serre les coudres, s'entraider, aide humanitaire, aussi le besoin, aussi on dit élan populaire de solidarité, aussi on peut dire ça. Aussi on dit par exemple les valeurs de solidarité, d'entraide. Vous pouvez aussi même dire les moments difficiles. D'accord, là le champ lexical. Cette classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous. Pour la solidarité contre la يعني مع التضامن ضد التضامن. égoïste يعني أناني. entraide مساعدة ولا تعاون. inégalité فروقات. fraternité أخوة. Alors égoïste inégalité. أناني وفروقات هذه contre la solidarité. entraide fraternité أخوة وتعاون pour la solidarité. Alors la première هذه la première contre, la deuxième pour, la troisième contre, la dernière pour. D'accord. Question 8 سؤال 8 quel est le rapport logique exprimé dans la phrase ci-dessus. نروح نشوفوا شي هو واش استعملوا من كونيكتور. نشوفوا لو كونيكتور اللي نلاحظوا فيه معروف عندنا هو si bien que. Madame, il y a si bien que. Quel est le rapport exprimé? C'est le rapport de conséquence. Rapport de conséquence. Exprime le même rapport d'une autre manière. هنا يعني كيف واش راح نديرو؟ راح نستبدلوا هذا ب un autre articulateur بوسيله اخرى. si bien que madame c'est la conséquence. مثلا on dit c'est pourquoi ou bien alors ولا تستعملوا donc. هذو كامل ce sont des connecteurs pour exprimer le rapport de conséquence. Très bien. 9e question. السؤال التاسع سعيدة بن حبيلس a précisé. هنا السؤال التاسع سعيدة بن حبيلس a précisé je compte sur les dons des bienfaiteurs. يعني سعيدة بن حبيلس هذه واش قالت؟ je compte sur les dons des bienfaiteurs. أول حاجة نديروها واش هي؟ on efface les 2 points et les guillemets. Madame une phrase déclarative on met que pardon نمحيو ولا نمسحوا les 2 points النقطتين والمزدوجتين ونديروا في بلاصة هنا في بلاصة les 2 points نديروا que la conjonction que كيما que باش تفهموني. هاي كي que هذه هي que اللي ما يعرفهاش que. ومن بعد هنا واش ديروا؟ راح تغيروا في هذا في لو برونون جو. شكون هذه جو كونت؟ راهي سعيدة بن حبيلس. يعني كي نديروا على لو ديسكور ديريكت باللغة العربية فقط راح تعاونكم. استعملوا اللغة العربية ترجموها. سعيدة بن حبيلس يعني سعيدة بن حبيلس مثلا تنقولوا قالت باللي أنا أعتمد على تبرعات المحسنين. لو كردوها ديسكور انديريكت اسلوب غير مباشر. سعيدة بن حبيلس قالت بأنها هي كو ها اللي هو جو بأنها يعني ال. alors madame ها يعني سي ال بأنها تعتمد. alors elle a précisé qu'elle
ومن بعد يجي لو فيرب مي لو فيرب هذا راح نشونجيوه. بوركوا راح نشونجيو لو فيرب؟ نشونجيو لا كونجوغيزون نردوه امبارفي. Pourquoi? Parce que le présent dans le discours direct est imparfait dans le discours indirect. Quand le verbe de parole est conjugué au passé. Le verbe de parole est conjugué au passé composé. D'accord. Alors on dit Saïd Ben Hbils a précisé qu'elle Q U apostrophe L comptait COMPTAIT sur les dents des bienfaiteurs. Sur les dents des bienfaiteurs. Très bien. Alors, c'est à propos de la, ou bien concernant la question 9. بخصوص السؤال التاسع هذا واش راح نديرو؟ اذا تغيرت واش درنا؟ نحينا لي دو بوين ليغيومي درنا كو جو ولات ال et le verbe compte يولي compter parce que le verbe de parole est conjugué au passé composé. Alors le verbe اللي يكون داخل لي بارول راح نديرو له لو شونجمون دو طون. هذاك لو شونجمون دو طون على واش اعتمدنا على الجدول هذاك اللي حفظناه باللي présent dans le discours direct devient imparfait dans le discours indirect. Question 10 السؤال العاشر mais les verbes mis entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. صرف الافعال في الزمن المناسب. نروحوا نشوفوا واش عندنا. هنا عندنا سي لي زاجا. مادام عندنا سي يعني نشوفوا premier verbe واش هو applique c'est le présent de l'indicatif. Alors le deuxième verbe هذا premier verbe présent de l'indicatif. Alors le deuxième verbe راح نديروه في le futur simple. avoir راح يولي مادام le coronavirus c'est il. Alors aura. Alors on dit, si les Algériens appliquent les gestes barrières, le coronavirus n'aura que quelques jours à disparaître. Très bien. Le croissant rouge, deuxième phrase, le croissant rouge algérien doit agir afin que les familles nécessiteuses pouvoir satisfaire leurs besoins. Afin que le but, afin que, après, afin que, il y a le verbe conjugué au subjonctif présent. Ou là, au mode subjonctif. Alors là, le pouvoir c'est puisse. Les familles nécessiteuses, elles, alors on dit afin que les familles nécessiteuses puissent satisfaire leurs besoins. D'accord. C'est la conjugaison des verbes. Avoir, il est aura, futur simple. Pouvoir, il est puisse, subjonctif présent. 11e question, سؤال 11. L'homme, on a écrit cette phrase en commençant par les. On a نحولوا للجمع. L'homme تولي les hommes. Les hommes, هنا نديروا هذه تولي les دارها هو homme, on ajoute le s et هنا تولي sont. Le responsable تولي les responsables يعني هذه نزيدوا لها s وهذه هنا نديروا s. De l'enracinement ما تغيرش. De la solidarité dans sa société يعني مجتمعه يعني الإنسان. لوم هنا عندنا لي زوم يعني الناس. alors تولي ماشي مجتمعهم اللي هي في الفرنسي leur. تولي leur dans leur société. leur mais ما ديرولهاش لو اس. d'accord. leur société. il y a une seule société. alors de la solidarité dans leur société. Très bien. Recopie la bonne réponse maintenant. 12. Recopie la bonne réponse. Ce texte est de type descriptif, explicatif ou la narratif هذو كامل à visée argumentative. هنا le texte il est de type explicatif à visée argumentative. J'espère تكونوا فهمتوا هذا الموضوع وحاولوا تراجعوه مليح لأنه هذا الموضوع الأكثر اقتراحا لهذا العام إن شاء الله. Situation d'intégration, une discussion entre collégiens au sein de votre classe pour objectif d'aider les orphelins et les pauvres. Rédige le dialogue argumenté qui s'est déroulé entre vous pour mettre en valeur la solidarité. يعني هنا راح ديروا نفس الباراجراف اللي مديته لكم انا باش ما تقولوليش درنا وضعيه تاع المواضيع. هذا الموضوع الوضعيه نتاعو هي نفس الوضعيه تاع لا سوليداريتي اللي درتها لكم انا في الاخر. درتها لكم في المقترحات في الوضعيه المقترحه. الوضعيات المقترحه نفسها ولكن هذوك لي زاريون ما تخليهمش كيما راهم. راح ديروا نتوما حوار من عندكم يكون هذا الحوار حدث في قسم ما بين التلاميذ. مثلا واحد من التلاميذ يقول je n'aide jamais les pauvres ولا je n'aide jamais les orphelins وتقول je lui répondais مثلا اجبته وتبداو تستعملوا لي زارغيومون هذوك اللي درتهم لكم انايا في لو باراغراف نتاعي.
جيسبر تكونوا فهمتوني كيف راح ديروا في الوضعيه، وتكونوا فهمتوا هذا الموضوع. حاولوا تراجعوا، حاولوا بارطاجيو لزملائكم، مع انه ما بقى لكم فرد يوم تاع المراجعه. معليش هذا الموضوع تراجعوا في هذا اليوم الاخير، ان شاء الله راح يفيدكم، وان شاء الله نتمناو يكون هو موضوع الشهاده. هذا راح يكون اخر مقترح لينا، وان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد. راح يكون هذا الفيديو يعني هذا الفيديو راكم تسمعوني فيه انا درته اليوم بالثلاثاء، يعني راني بارطاجيته معكم بالثلاثاء. غدا ان شاء الله الاربعاء مساء راح نبارطاجي معكم فيديو على بعض النصائح والارشادات فيما يخص امتحان شهاده تعليم متوسط، وخاصه ماده اللغه الفرنسيه. ان شاء الله تشوفوه. وفي الاخير نتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.